Paul, wait lang daw. Nagawa ni Consi. Pinasa kay Jason Arsa. Magandang napapasahan. Binigay kay number 15, Pinggris. Binigay kay Paul. Easy po. Pagmamadali, binigay kay Jason Arsa. 2 points. Number 24. Uy! Nice to net. Nakabali. Oh! Nagkahawan. Kuya Jet. Binigay kay Jet. Magaling ko lang. Tama! Sinigawan. Paul, wala. Nakuha. Task point na naman. St. Dwight. St. Dwight. Easy 2 points by Dwight Ramos. Uy! Nagawa na naman. Nasipag talaga nun. Easy. Layup wala. Tapos. Ronnie Garcia! Nagano na ba pasahan? Oy, nakuha na number 25. Para sa Paolo Ubal dito eh, oh. Side step penetrating. Binigay kay Consi! Wala! Ang ganda ng pasa ni Consi! The same time! Ituro! Binigay kay number 15, Pinggris. Binigay kay Sipo. Oy, laban na naman! Oh, maghahamon ka ngayon! Ganda pa masyadong pinigil Paolo Ubalde! Paolo Ubalde! Ang ganda ng matchup na to. Ligaw na naman! Grabe naman ang agang na yun. St. Dwight, easy 2 points. 37-34. Tanggalin niyo si Rafi dito, may sumpak. Jason Arsa, 2 points. Tama yun. Binigyan kay Sales, easy 2 points. But, grabe yung lineup nila. Adernal, bumawi, easy 2. Janet, Mami Janet, kaway naman dyan. Sales, the 3-pointer, wala, nakakuha, nangyari, ang laki. Easy 2 points by Harris. Toto! Grabe yun! Kanyado! Binasa kay Badernal! Balong! Binasa kay Sales! Wala! Harris! Ang laki talaga nun. Dati kong makamplain na tinang... Mr. Fundamenta! Wala! Nakuha ni Padibayan! Dinukot! Wala! Harris! Binasa kay Garcia! Oy! Ang ginanong pasa nun! Sales! Kapua! Galing!